이른 새벽 인천공항에 반가운 손님이 도착했습니다. 지루한 밤비행을 마치고 드디어 한국 땅을 밟은 가족들. 제대로 잠도 못 잤을 텐데 아이고 녀석 아주 신이 났네요. ไม่ใช่นี่ที่เกาหลีเกาหลีมาหาใครคะ 자, 우선 가족들의 경로를 살펴볼까요? 공항에서 버스를 타고 안산역에 가서 버스를 한 번 갈아타면 아빠가 있는 숙소 근처에 도착합니다. 정류장에서 숙소까지는 걸어서 10분 거리. 헤매지만 않는다면 2시간 안에 아빠를 만날 수 있습니다. 역시 우리 장남 한국이 낯설지도 않은지 길을 앞장서네요. 이른 시간에도 사람들로 북적이는 공항, 정신없는 tum바구니 속을 성큼성큼 다가가 보는데 어쩐 일인지 똠남이 우두커니 서 있기만 하네요. 막상 입을 떼려니 머리가 하얘졌습니다. 이번에는 잘할 수 있을까요? 그래, 예쁜 누나들한테 물어보자. 속으로 많이 긴장한 모양이에요. 내색도 못한 어린 마음이 오죽했을까. 신남, 왜 물어요? 뭐가 잘 안 돼요? 하지만 공항에서 계속 이렇게 있을 수는 없죠. 둘째가 나섭니다. 외국분이라 못 알아들으신 모양이네요. 아이고, 이를 어쩌죠? 그 시각 똠남은 벼락치기 공부 중인데 안산역 가고 싶어요. 안산역 가고 싶어요. 안산역 가고 싶어요. 안산. 역시 의젓한 첫째입니다. 태국에서 그랬던 것처럼 엄마와 동생을 위해 나서는데요. 형님 안녕하세요. 형님 방금 형님이라 그런 거예요? 안산역 가고 싶어요. 안산역? 7번 정류장. 이쪽으로 가면 7번 정류장. 손 줘봐서. 7번. 감사합니다. 알았어. 아이고 녀석 울 때는 언제고. 어느새 안산역으로 향하는 버스가 도착했습니다. 이제 이 버스를 타기만 하면 여정의 절반은 성공인 셈이죠. 잠깐의 시행착오는 있었지만 그래도 용기를 내준 아이들 덕에 아빠와의 거리가 한 뼘 좁혀지고 있습니다. 그 시각 아빠도 휴일의 아침을 맞이합니다. 아이들이 오고 있는 줄도 모르고 오직 동화책 완성에만 집중하는데 그림부터 내용까지 손수 작업하다 보니 벌써 며칠째 씨름을 하고 있는 중이죠. ไข่น้อยใบหนึ่งเก่งมากเก่ง 매일 밤마다 동화를 들려주던 아빠. 남매는 아빠가 읽어주던 책을 몇 번이고 다시 꺼내본다는데요. แล้วหนังสือนิทานนี่อ่านหมดหรือยังลูก ครับ เดี๋ยวพ่อกลับไปพ่ออ่านให้ฟังเนาะ ครับจ้าเขาจะนอนแล้วลูก 당장 태국으로 돌아갈 수는 없고 아이들의 부탁이 귓전에 맴돌 때쯤 신입이었던 아빠는 손꼽아 기다리던 첫 월급을 받게 됐습니다. 짠돌이로 소문난 아빠가 가장 기분 좋은 날이죠. เงินเดือนออกครับจะได้ส่งเงินกลับบ้านนะครับ
한국에서 돈을 벌기 시작하면서부터 월급의 대부분을 가족들에게 보냈다는 아빠. 비록 2주차 신입의 월급이라 많은 액수를 받지는 못했지만 아빠는 아이들의 선물을 준비하기로 하는데요. 동화책을 읽어달라는 아이들에게 세상에 한 권뿐인 책을 선물할까 합니다. 기존에 있던 동화책의 내용을 한 장 한 장 아빠의 손길로 소화해 아이들에게 보내기로 한 거죠. 하지만 서툰 한국어 실력이 여기서도 말썽인데요. ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย 결국 제작진의 도움까지 얻어가며 아이들에게 들려줄 이야기를 완성해가는 아빠. 그리고 그 어떤 정성보다 아빠의 따뜻한 목소리가 그리울 아이들을 위해 아빠는 동화책의 내용을 녹음해서 아이들에게 들려줄 참인데요. จะจดจำพ่อไว้ในใจจะได้รู้สึกถึงพ่อ ฉันจะทำให้พ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอ โอ้ยเสียงต้องอัดไหมต้องเสียงก็ยังพระเทศนี่ ต้องเอาไหมต้องเอาแข็งๆกว่านี้จังหน่อย ครับครับ 그렇게 몇 날 며칠을 공들인 결과 아이들에게 보낼 동화책이 완성됐습니다. เขาอยากได้ยินเสียงพ่อครับเขาคิดถึงพ่อเขาอยากให้พ่ออ่านหนังสือนิทานให้เขาฟังครับ 아빠의 빈자리를 나무가 채워준다는 내용처럼 이 동화책이 남매에게 위로가 되기를 바라는 아빠. 만드느라 고생은 좀 했지만 그래도 막상 완성하고 나니 아이들이 더 보고 싶어진 아빠. 시원섭섭한 마음을 달래려 숙소를 나서는데요. 이곳은 짠돌이 아빠의 유일한 외출 장소죠. 안산에 있는 사원인데요. 오늘은 마침 태국 스님들의 오전 공양인 탐본 행사가 있는 날입니다. 새 직장을 구하기 전 오갈 곳 없던 아빠가 신세를 많이 진 곳이라죠. 오늘은 공양받은 음식을 정리하는 봉사활동을 하며 그때 진 마음의 빚을 조금이나마 덜어보려 합니다. 그나저나 남매는 어디쯤 오고 있을까요? 이번 정류소는 안산역입니다. 다음 정류소는 어? 이번 정류장에서 내려야 하는데 똠남, 파이폰, 일어나! 안산역 다 왔습니다. 안산역이요. 공항에서 안산역까지 버스로 1시간. 긴장이 풀어지기에 충분한 시간이기는 한데 고온이 자는 아이들을 뒤로 한 채 버스는 출발해버리고 불행 중 다행인 건 다음 역이 종점이라는 건데 가족들이 원래 내려야 할 정류소에서 한 정거장 지나친 곳입니다. 승객이 모두 내리고 그제서야 똠남이 단잠에서 깨어납니다. 다 왔어요. 다 왔어요. 이래야 돼요. 여기가 한국인지 태국인지 방금 자다 깨서 비몽사몽이네요. Loan Dẫn Chị Thơm ạ, nó lặng Cà bảo Vô lặng anh ngay Ta lặng tùa nó ngay Ta lặng tùa nó ngay À, cà bảo 아이고 녀석 놀랬구나. Con Namอยู่ตรงนี้ 이제야 한 정거장 지나쳤다는 걸 깨달은 가족들. 괜찮아, 할 수 있어요. 하지만 잠에서 깬 지 얼마 되지 않아 피곤은 쌓여만 가고 사정은 똠남도 마찬가지일 테죠. Nam 또다시 말문이 막히고만 똠남. 이리저리 눈치만 살피는데 누군가에게 말이라도 붙여보면 좋으련만
부업 때문에 바빴던 엄마와 한국어까지 말하기에는 너무 어린 파이폰. 늘 든든했던 똠남을 그저 바라볼 뿐인데요. 우리 공주님 결국 눈물을 보이고 맙니다. 조금만 더 가면 돼, 파이폰. 거의 다 왔어요. 한참을 머뭇거리던 똠남이 동생을 보고 놀란 눈치인데요. 이렇게 넋 놓고 있을 때가 아니죠. 파이폰의 영원한 보디가드 똠남. 드디어 용기를 내나 봅니다. 형님 안녕하세요. 한참 갈 것이 봐요. 아, 안산역 간다고요? 300, 3, 3, 1, 0, 310번 따면 가요. 형이요. ไปไหนคะลูก ไปที่ไหน ก็เข้าไปในเนี่ย เข้าไปในนี้ก่อน แล้วไปทำไมอ่ะ แล้วก็ออกไปตรงนู้น 이렇게 잘할 거면서 피곤한 엄마를 대신해서 가방까지 끌어주고 ขึ้นรถสายไหนลูกขึ้นรถไหนนั่งแม่ไปเลย 그런데 똠남 표정이 심상치가 않은데요. 분명히 버스를 타라고 했는데 눈에 들어오는 건 온통 택시뿐. อะไร ไหน นั่งแม่ไปเลยที่ไหน รถเมย์อะ ขึ้นรถอะไร 형님 안녕하세요. 안녕. 어디 가는 차 타는 거야? 아버지 찾으러 온 말이죠. 어디서 왔어? 아빠한테 가려고? 안산역 가고 싶어요. 맞아. 안산역? 그럼 아저씨가 들러줄까? 안산역까지? 시속 70km 구간입니다. 많이 힘들지 피곤하지 아빠 만나러 오니까는 응? 아빠 만나면은 사랑해요 해줘. 녀석 금세 또 배웠네. 애기가 이제 안산역을 아빠 찾으러 간다니까는 애들도 피곤해 보이고 이러니까는 예, 제가 그러려고 얘기했습니다. 마음씨 좋은 기사님을 만나 원래 오려고 했던 안산역까지 무사히 도착한 가족들. 바이바이. 바이바이. 감사 인사도 잊지 않고요. 아빠 잘 만나고 가. 이제 안산역 앞에 있는 정류장에서 버스 한 번만 타면 아빠 숙소 근처에서 내릴 수 있습니다. 그런데 고개만 돌리면 보이는 정류장에는 관심도 없고 아이들은 뭔가에 홀린 듯 시장 안으로 들어가 버리는데요. 언제 울었냐는 듯 금세 신이 난 아이들. 웃는 모습을 보니 좋기는 한데 도대체 아빠는 언제 찾아가려나? 엄마는 웃어야 할지 울어야 할지. อ๋อเด็กๆไปวิ่งเล่นแล้วอะค่ะไปข้างหน้าแล้วคุณแม่อยู่คนเดียวก็ปล่อย มีทางข้าวโพดด้วยนู่นเห็นแล้ว 뭘 보고 그렇게 신이 났나 했더니 인형 뽑기 가게가 눈에 들어옵니다. 아이들이 여기를 지나칠 리가 없죠. 평소 어른스럽던 똠남도 여기서 보니 영락없는 9살 늑이네요. 하기는 어른들도 재밌어 하는데 아이들이야 오죽할까요? นั่งไงก็ไม่ได้นั่น แม่งก็ไม่ได้เลยแม่งลื่นอีกแล้ว อ้าว คนไทยเหรอ ครับลื่น อ๋อ หนูมาจากไหนคะ ไทยครับ อ๋อ เอาไหม มาพี่ทำให้เล่นมา เล่นก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเนาะ หนูเล่นเป็นเปล่า เอานี้ใส่ กดเลยลูก ดึงมา เอาให้ได้ เอาให้ได้ เอา
우연히 같은 태국인을 만나게 된 남매. 운이 좋은데요. 타국에서 만난 반가운 고향 사람들에게 아주머니도 마음이 쓰이시나 봐요. มาจากไหนคะเนี่ย มาจากลำพูนค่ะ อ๋อลำพูนพี่อยู่สุพรรณมายังไงเหรอ นี่ด้วยมาหาพ่อ อ๋อ มาหาพ่อแล้วหนูเจอพ่อยังครับ ยัง อ๋อ มาตามหาแฟนทำงานที่นี่เหรอคะ ค่ะ อ๋อ แล้วจะไปไหนกันต่อคะเนี่ย ร้อนจะมาเดินตลาดเล่นกันค่ะ อ๋อ มาแล้วกินข้าวกันหรือยัง ยังเลยค่ะ เด็กกำลังเล่นเลยไม่ได้กินข้าวหิวไหมพี่ฝนหิวไหมคะ หิวไหมคะ อ๋อ หิวครับพอดีมีร้านอาหารไทยอยู่อ่ะ ตรงเนี้ยเนี่ย ตรงชั้น4อ่ะ เดินออกไป แล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็ขึ้นไปเลยจ้ะนั่นแหละเป็นร้านอาหารไทย มีแต่คนไทยขึ้นไปค่ะ ฮะคนไทยกินไหม อยากกินป่ะ หิวไหมมาตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวพี่ฝนหิวไหม พี่ คะ ฝนหิวไหมคะอ๋อ หิ หิ ว วค่ะงั้นไปกับคุณแม่ไปทานข้าวนะลูกนะ ไปกินข้าวกันไปลูก ขอบคุณค่ะก่อน จ้า ขอบคุณค่ะ ไปได้ทานข้าวแล้วไป 낯선 타지에서 고향 사람과 음식만큼 반가운 게 또 있을까요? 엄마와 남매는 허기를 달래며 잠깐 쉬어갈까 하는데요. 낯선 한국 땅에서 내내 긴장하다가 익숙한 말투와 음식 냄새를 맡으니 마음이 한결 편안해지는 가족들. 그런데 혹시 여기는 며칠 전 아빠가 친구들과 들렀던 그 식당입니다. การบริการแล้วลืมให้กินนกเลี้ยงเด้อ เอาอะไรป่ะ ข้าวเปล่าเปล่า เอาข้าวเปล่า เดี๋ยวกระเป๋าทุกวันเลยอ่ะ ประหยัดที่ประหยัด 가족이 우선인 짠돌이 아빠. 늘 맨밥을 고집하지만 사원에서 친구들을 만나는 날이면 종종 이 식당에서 모임을 갖곤 했었는데요. เสียดายมากเลย อายอายอาย คราวหน้าเราเลี้ยงมั่งเร็ว เนี่ยมีน้องชายแบบน่ารักแบบเนี้ยแหละ มีโอตกละเดือนได้ประมาณ ประมาณสัก1.8 นะครับ1.8 1.9 สูงบ้านกี่เท่าไหร่ 1.6 1.7 6 อัน ล้าน หนู เจ็ด เก็บไว้กินแสน2 แสนโอ้ ครับ โหประหยัดขนาดนั้นเลยเหรอไม่พอ ครับ เป็นหนี้เท่าไหร่ เหลืออีก100,000ครับ แสนหนึ่ง100,000 บาทนี่นะครับ เดี๋ยวก็มด เดี๋ยวก็หมดขยันอย่างนี้เดี๋ยว ประหยัด สู้ๆแล้วเอง แล้วก็หนี้อื่นๆก่อนหน้าอีก อ๋อเป็นหนี้ก่อนมาเกาหลีได้เหรอมีโชคดีเนาะที่ได้เข้ามาทำงานเนี่ยไม่งั้นไม่รู้จะไปทำงานใช้หนี้ไหนบ้าง 네. 사람 좋은 웃음으로 감춰왔지만 가족에 대한 그리움과 삶의 무게를 간신히 견뎌내온 아빠. 친구들 앞에서 그 무게를 견디지 못하고 그만 눈물을 쏟았던 곳이기도 하죠. 지금쯤 아빠는 이곳에 가족들이 와 있다는 걸 상상이나 할까요? ข้าวผัดปูค่ะผัดผักรวมมิตร 그리고 가족들도 불과 며칠 전에 아빠가 이곳에 다녀갔다는 사실을 모를 테고 말이죠. 하지만 같은 식당에 왔다는 건 아빠 곁에 한 뼘 더 가까워졌다는 얘기. 그 시각 아빠는 놀랍게도 같은 동네에 있었습니다. 현재 가족들이 있는 식당과 아빠가 있는 사원까지는 불과 300m도 안 되는 거리인데요. 아빠와 아이들의 거리가 점점 좁혀지고 있습니다. 역시 짠돌이 아빠답게 아빠는 사원에서 점심을 해결하고 있네요. 아이들이 식사를 마치고 다시 길을 나섰는데요. 어쩐 일인지 둘째 파이폰이 밥심을 더 발휘하나 보죠. 누나 텅님 안녕하세요. 후당당 어이구 세상에 오빠 단소까지. 아까 요즘마다 아까랑 집가자. 아쉽지만 중국분이라 못 알아들으셨대요. 다문화 거리라 외국분들이 많네요.
결국 다문화 거리 안에 있는 광장까지 와버렸는데요. 아빠랑 여기서 더 멀어지면 안 되는데. 이 사실을 알 리 없는 남매는 길 물어볼 한국 사람 찾느랴 길 물으랴 정신이 없습니다. 아까 같이 살자. 아빠 어디 있냐? 결국 별 소득 없이 광장을 벗어나는 가족들. 그런데 그 시각 사원에서 볼일을 마친 아빠가 향하는 곳이 방금 가족들이 지나친 그 광장인데요. 이를 어쩌나 간발의 차로 엇갈리고만 아빠와 가족들. 그것도 모르고 아빠는 오랜만에 여가를 즐기는데요. 지금 공찰 때가 아니에요, 아빠. 그러면 아이들은 어디쯤 갔을까요? 광장을 지나서 버스 정류장 근처에서 길을 물어보고 있네요. 어디 갈게? 안녕. 어디? 안녕 가세요. 안녕. 어디 가고 싶어? 뭐죠? 홍시 팔던지. 14단지? 여기서 성구동을 가고 싶어? 길을 건너가면 버스가 있어. 마침 버스가 도착하고 이걸 타면 아빠와 멀어지는데 제작진도 몰랐던 상황. 이미 버스에 올라타 버렸습니다. 아빠 좀 있으면 만날 건데.จะพอแล้วยังไงเย้ไม่กอดพ่อเลยว้าวได้ยัง 그 시각 아빠는 여전히 다문화 거리 안에 있는데요. 오늘은 오후 2시부터 외국인을 위한 무료 진료가 있는 날입니다. 무료 진료소 옆 야외 무대에서 무료 공연까지 열렸는데요. 오늘은 짠돌이 아빠를 위한 날인가 봐요. 아닌 척하지만 아빠도 들뜬 기분을 감출 수가 없나 본데요. นี่เป็นชาวนาแล้วแบบน้ำตกลงมาที่ดีใจและทำงานอย่างเงี้ยเป็นเพลงประมาณเนี้ยยาอยู่ในอันที่มันเล็กสุด 돈 보내랴 아껴 쓰랴 빡빡한 한국 생활은 잠시 잊고 아빠가 잠깐 동안 여유를 즐기는 사이 아이들은 아빠의 숙소 앞에 도착했습니다. 서부수고 싶다던지 여기 올라가서 요 앞쪽 เดินไปทางนู้นแล้วก็เดินไปข้างหลังเดินไป 네 감사합니다. 이곳 어딘가에 아빠가 생활하는 숙소가 있을 테죠. 잠시 후면 아빠를 만난다는 생각에 아이들이 벌써부터 신이 나는데요. หน้านั้นมันหกแล้วต้นน้ำ 단번에 아빠의 번지수를 찾아냅니다. 깜짝 놀래켜줄 생각에 신이 났네요. 이 배를 누르려고 그 먼 길을 달려왔죠. 드디어 문이 열리고 누군가 문을 열어주는데 아이들 표정이 심상치가 않네요. 타나쿤 씨와 함께 사는 동료네요. แฟนค่ะ หาพี่เอวะครับ มาหาใครครับ มาหาใคร พ่อ ต้นน้ำมาหาใครลูกบอกคุณน้าสิ มาหาพ่อ ครับ มาหาพ่อ พ่อซื้อว่าอะไรเนาะ พ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไร แต่เอ๊ะ เดี๋ยวมารอห้องก่อนก็ได้ ครับ ไม่ได้เจออีกละส นี่ค วั รั ส บ ดีหรือยังลูกสวัสดีหรือยัง สวัสดีครับ ค่ะ นี่นะครับนี่นะครับ นี่คือพ่อเหรอ คนไม่เจอบ่อยละ 아빠는 없지만 아빠의 채취가 가득한데요. 너무나 단출한 아빠의 살림살이 속에
눈에 띄는 게 있는데요. อะไรอ่ะเขาพักพ่อเหรอเวลาไว้ตกอะไรเหรอเวลาไว้เหรอ 갑자기 엄마가 눈물을 쏟아냅니다. 도대체 그게 뭔데 그래요? พ่อมาด้วยเหรอยาของพ่ออะไรเนี่ยที่ชา 박스 안에는 한 번도 뜯지 않은 영양제며 비상약들이 가득한데요. เราเป็นคนซื้อทุกอย่างให้เขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอามาเยอะถ้าเอามาถ้าเราซื้อของให้เขามาเยอะ เราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่มีเงินเขาก็พยายามไม่ให้เราซื้ออะไรให้เขาเขากลัวเราไม่มีตังค์ใช้ ตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลองโทรหาพี่เอให้นะครับผม ค่ะนั่งก่อน ปกติแกก็ไม่เคยไปไหนแล้วครับ กินนั่งก่อน ปกติแกก็ไม่ เดี๋ยวโทรหาคุณพ่อให้ครับ 어머나, 아빠 휴대폰이 방에서 울리네요. 아유, 짠돌이 아빠, 안 그래도 들떠있더라니. 급하게 나가느라고 휴대폰도 두고 간 모양인데요. 이대로 무작정 기다려야 하는 건지. เพราะว่าน่าจะคนพี่แกก็น่าจะตรวจอยู่ได้ครับ ค่ะพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะถึงได้ตรวจ ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับ แต่ว่าก็มีตรวจสุขภาพทุกเดือนอย่างนี้นะครับของคนต่างชาติครับ พี่ไปหาพ่อกัน 결국 또다시 아빠를 찾아 나선 가족들. 그 시각 공연으로 들떴던 흥은 잠시 접어두고 아빠는 무료 진료를 받기 위해 센터를 방문했는데요. 매달 셋째 주 일요일마다 외국인을 위한 무료 건강검진이 있다고 합니다. 짠돌이 아빠가 그냥 지나칠 리 없죠. มาตรวจสุขภาพครับ ที่มาที่นี่คือตรวจสุขภาพฟรีด้วยครับ ไม่เสียเงินให้ละ 드디어 아빠 차례가 됐습니다. 오늘은 한방과에서 진료를 받아보기로 했습니다. 무료 진료는 여러 번 받았어도 침을 맞는 일은 처음이라는데요. ปรับปกติเวลานอนอะไรเงี้ยนิ้วกลางมันจะล็อกนิ้วล็อก 저리고 그래요? 힘? 아마 지금 나이에 지병이 많이 있으신 건 아니라서 아마 스트레스 상태 뭐 그런 걸로. 아빠가 침을 맞고 있는 사이 가족들은 센터 뒤편으로 몰래 다가갑니다. 이곳에서 아빠를 놀래켜줄 참인데요. 한국말 할 줄 아세요? พูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะ จะไปพ่อครับ 오케이 โอเค 오케이 파이팅 파이팅 관계자들의 도움을 받아 무료 진료소의 자원봉사자로 변장하는 가족들. 사람도 많고 복잡하니 아빠가 금방 눈치채지는 않겠죠. 드디어 아빠를 위한 가족들의 작전이 시작됩니다. 같은 건물 안에 아이들과 아내가 와 있으리라고는 상상도 못하는 아빠. 하시면 허리가 보통 온종일 서서 일하는 작업 탓에 곧잘 쑤시던 허리를 치료받고 있는데요. 아빠는 절대 뒤돌아볼 수 없는 타이밍. 아빠에게 다가갑니다. 하지만 막상 치료를 받는 모습을 보니 반가움인지 걱정인지 모를 눈물이 앞을 가리는 엄마. 하지만 처음부터 우는 모습을 보일 수는 없죠. 건강하세요 건강하세요. 건강하세요 이제 준비는 끝났습니다. 과연 아빠는 엄마를 한 번에 알아볼까요? 진료가 끝나고 드디어 아빠가 진료실을 나오는데 눈치챈 걸까요?
감사합니다. 아니 아빠 설마 코앞에서 보고도 모르는 거예요?รอที่แถวนี้นะครับรอที่แถวนี้นะครับรอขอถ่ายนะ 바로 그때 ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ 설마 했던 아빠가 엄마를 알아봅니다. 파이포는 3살 이후부터 아빠에게 안긴 적이 없으니 아직은 얼떨떨한 모양이네요. 아빠는 한국에 있는 2년 동안 작은 휴대폰 속에서만 키워왔던 아이들을 마음껏 안고 볼을 부벼봅니다. ทุกคนดูร้านน่าชิมก็ต้องดีใจพูดไม่ออก ดีใจมากค่ะหลังจากที่ว่า วันนี้แค่เสี้ยวนาทีให้เรามันนานมากเลย ดีใจครับดีใจครับ 이렇게 넷이서 걷는 게 얼마만인지 아직도 가족들은 이 순간이 꿈만 같은데요. สีเหลือง 아이고 요 녀석들 아까 그렇게도 모자에 탐을 내더니 아빠에게 마음껏 어리광을 부려보는데요. สวยไหมสวยไหม เราไหมอันนี้เป็นไม่พอหวายหัวพ่อใหญ่ 이게 웬일인가요? 오늘만큼은 짠돌이 아빠의 꽁꽁 닫혀있던 지갑이 활짝 열리네요. 그 어느 날보다 힘들었지만 평생 기억될 오늘 하루. 가족들의 수다는 밤늦도록 이어졌는데요. หมามันเดินได้ด้วย มันเดินยังไง ไม่ใช่ของเล่น ฮะงงไหม เหนื่อยไหม ฮะ เหนื่อยไหม ไปเดินที่ไหนมาบ้าง ขึ้นสนามบินแล้วก็ขึ้นรถตู้ ขึ้นรถตู้ไปลงที่ไหน ลงเนี่ยอันชัน อันฉันแล้วก็ไปหาพ่อขึ้นรถเครื่องบินมีรอ มีล้อด้วย เครื่องบินมีรอ มีล้อด้วยเอาสิ ก็ปะเอามาเลย ดูสิดูสิ 아참 그렇지. 멀리 태국에서부터 아빠에게 보여주겠다며 똠남과 파이폰이 이것저것 챙겨왔었죠. โอ้ เอามาทำไมของพี่ฝนเอามาทำไม อันนี้คืออะไรลูกบอกพ่อสิ กรอบรูปผ้า ก็รู้ภาพอะไรเนี่ยนี่ภาพอะไร กรอบปริญญาเฮ้ย ฮะนี่ต้นน้ำทำอะไรเนี่ยลูกรับปริญญาโอ้โหเก่ง ไล่ตูดอ่อน 파이폰은 닳도록 읽었던 동화책을 아빠에게 내밀어 보는데요. อันนี้เหรอใครน้อยอยากมีขาโอ้ 엄마가 그렇게 자주 읽어줬어도 아빠의 목소리가 듣고 싶었던 모양입니다. 분명 같은 이야기인데도 처음 듣는 얘기처럼 귀를 기울이는 남매. 어쩌면 이 순간을 아이들은 늘 그리워했는지도 모르죠. ปักปักปักปัก 다음 날 아빠에게 특별 휴가가 주어졌는데요. 태어나서 한 번도 눈을 본 적 없는 아이들. 아빠의 설명으로만 접했던 눈을 이렇게 실제로 눈앞에서 보고 만져보니 그 어느 때보다 신이 난 모습인데요. 아빠가 한국에 오지 않았다면 하지 못했을 경험일 테죠. 우리 똠남이 친구들한테 자랑거리 하나 생겼네요. เป็นน้ำแข็งมันเย็นไหมลูก เย็น ไง 사실은 엄마도 눈을 처음 보는데 아이들은 오죽 신기할까요? อ่า 하지만 아빠는 무엇보다 아이들과 함께 있다는 사실이 새삼 신기할 정도로 기쁘다는데요. ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้พามาเล่นที่เมืองไทย 역시 남는 건 사진이죠. 그간 서로의 영상만 봤던 가족들. 마음껏 한 프레임 안에서 행복해 하는데요. 그래서 본격적으로 사진을 찍기로 했습니다. 유난히 파이폰이 신나 보인다 했더니 여기에는 온갖 드레스가 가득한데요.
사실 눈 뜨자마자 드레스를 입어야 직성이 풀리는 우리 공주님. 그간 엄마 아빠의 사정이 여의치 않아 옷 한 벌 마음껏 사주기가 힘든 상황이었다죠. 오늘은 우리 공주님의 소원을 들어주기로 합니다. 어떤 게 좋아요? 이거 엘사. 엘사요. 엘사가 좋아요. 드레스뿐만 아니라 오늘만큼은 제대로 공주님으로 변신해볼까 하는데요. 아유 예뻐라. 이게 누구야? 아빠는 파이폰의 동영상을 수없이 돌려봤다죠. 이렇게 예쁜데 그럴만해요 아빠. 그리고 이번에는 언니가หล่อ ขนาด เลย มีกล้ามเนี่ย มีกล้ามด้วย 우리 공주님 아주 끼가 넘치는데 처음 찍어보는데도 집에서 연습한 실력이 제대로 나오네요. 그리고 나이답지 않게 어른스럽던 똠남도 오늘만큼은 마음껏 아이답게 즐겨보는데요. แม่งก็สวยละ สวยกันใช่ อยากใส่เราจะใส่กับลูกนะลูกก็เปลี่ยนละแล้วถ่ายไหม ไทยไม่มีเงินจะได้แต่งสวยๆแบบนี้กับเขางานแต่งงานก็ไม่มีกับเขาค่ะ ก็เลยไม่มีโอกาสได้ใส่แบบนี้ น่าจะสวยมากครับ ต้องสวยมากแน่นอน โอกาสได้ใส่ 이렇다 할 결혼식조차 올리지 못한 엄마와 아빠. 오늘만큼은 어깨에 올려져 있던 무거운 짐을 내려놓고 신혼 때의 기분을 만끽합니다. สวยเท่าไหร่ สนุกเลย สวยสุด 일상에 쫓겨 웃을 날보다는 눈물 짓는 날이 많았던 울보 엄마와 짠돌이 아빠. 그리고 그들의 보석 같은 아이들. 사진 속 가족들은 언제 그랬냐는 듯 활짝 웃고 있습니다. ดีครับ เดี๋ยวพ่อมีอะไรให้แกเอาอยากได้ไหมอยากไหมอยากไหม ฝนกินเยอะจังเลย เดี๋ยวพ่อไป พ่อกิน โอ้เดี๋ยวพ่อไปเอาสมุดมาให้ก่อนรอแป๊บนึง เอาของขวัญให้พี่ฝนด้วย 내일이면 떠날 가족들. 아빠는 늦기 전에 선물을 건넵니다. ว้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไร หวาน เต้นนี่นี่ใครนี่ใคร ต้นน้ำกับใบ นี่ต้นน้ำอันนี้ใคร โห ไม้คนสองคนเลย ต้นไม้ของพ่อ ชอบ อ่า ต้นไม้ต้น นี่คือต้นไม้ของพ่อ เวลากอดต้นไม้เหมือนได้กอดพ่อ พ่อทำไมถึงทิ้งฉันไป ฉันไม่เคยเกลียดพ่อในวันที่พ่อไม่อยู่ ฉันอยากเจอพ่อ พ่ออยู่ไหน หนูกลัว หนูต้องการพ่อ จะจดจำพ่อไว้ในใจ แม้ว่าพ่อไม่อยู่ ฉันก็รู้สึกถึงนะ ฉันจะเข้มแข็งและเติบโตเหมือนต้นไม้ รักลูกเสมอ ต้นน้ำปลายฝนจากพ่อจากเอ 직접 들려줄 수 있으리라고는 상상도 못했는데 모든 게 꿈처럼 느껴지는 아빠. อยากกลับไหมเราอยากอยู่กับพ่อ รักตัวกับพ่อ อยากอยู่กับพ่อไม่อยากกลับ 엄마 아빠의 빈자리를 메우느라 감정 표현에 서툴렀던 เก่ง 똠남. มากลูกพ่อเก่งมาก
เนาะเยี่ยมๆก่อนจนหน้าบ่ต้องให้ง่ายๆหรอกคนเก่งต้องบ่ต้องให้ ต้นมันเป็นยังไง 꾹꾹 눌러온 어린 마음이 결국 터지고 맙니다. 보이스 때들이ง่วงละเฮ็ดละเครียดละเครียดเอาไม่เอาลูกไม่ต้อง 아이의 눈물에 하얀 거짓말을 하고만 아빠. 하지만 시간이 지나 언젠가는 아이들이 아빠의 거짓말을 이해해주는 날이 오겠죠. 꿈 같은 시간이 흘러가 버리고 어느새 가족들이 다시 헤어져야 할 시간인데요. 파이포는 아빠도 같이 가는 줄 알고 있는데 쭈쭈쭈쭈 네 마지막 순간까지도 남겨두고 싶은 아빠의 마음을 아이는 모르고 있겠죠. 아빠는 어떤 말로도 아이를 달랠 수 없다는 거 잘 압니다. 그저 동화책 속 주인공처럼 아이들이 단단히 자라주기를 바랄 수밖에요. 아이들만큼이나 아빠에게도 힘들었던 이별의 순간이 지나가고 있습니다. 짧았던 이번 기억이 아빠에게는 한국 생활을 버티게 하는 힘이 돼주겠죠. จะทำงานที่เกาหลีนี่แหละครับทำงานจนครบสัญญาจ้างครับอีก2 ปี 10 เดือนครับดีใจมากครับที่ได้เจอกับครอบครัวมีความสุขมากครับ